नमस्कार दर्शक बंधुगण आज हूँ 17 तारिख शनिवार तेरे आसतु आज सकाळ 20टा गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर सोलार पंप रे चाषी को मिल 90% सब्सिडी। केंद्र सरकार चाषी मानू चाष जमी जलसेचन पर सौर पंप जोगाई देती जहाद्वारा से 24 घंटा जलसेचन सुविधा पाइपर एवं अतिरिक्त विद्युत उत्पादन रोजगार करें। ता सहित एही परिप्रेक्ष्य रे राज्य सरकार चाषी मानू 32 लाख सौर पंप जोगाई देवा लक्ष्य रखिंट जो चाषी मानू 90% पर्यंत सब्सिडीर सुविधा जोगाई दिज्व। ता सहित कौन रही राज्य चाषी माने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सी अधीन सौर पंप पाई आवेदन करेंगे। यदि आपने भी आवेदन करने चाहते हैं आपने कमेंट करूँ आपने केमी आवेदन करेंगे मुझे कहनेबी। ता सहित एथिपाई से ऑनलाइन आवेदन करने पड़ो बोली कहुच्छी। ता सहित परवर्ती खबर कौन रही मुझे कही नौ कमिला रोसई गैस दाम दर कौन कमिला मुझे कही नौ। नमस्कार बंधुगण वर्तमान देश में गैस दर दिन को दिन वृद्धि पाइबा लगी जहां नहीं अनेक चर्चा लगी रही। तेबे देश में गैस दर वृद्धि कारण साधारण खाउटी माने नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होउचंती। एमिति घरोई गैस दर वृद्धि कारण लोक माने असंतोष प्रकाश करचंती। ता सहित प्रत्येक मासर पहलू प्रत्येक नियम रे किसी परिवर्तन आसुथिबारु लोक माने भी असंतोष प्रकाश करचंती बोली कहा जाउची। तेबे आज होउची एप्रिल 1 तारिख आउ वर्तमान सबुठारु बड़ खबर आसी पहुँची कमर्शियल एलपीजी दर को लेकिन जहाँ नहीं एबे चारिआडे चर्चा जोर धरी। आज कमिला कमर्शियल सिलिंडर दर 19 केजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दर कमिला 91 टंका 50 पैसा दर कमी नहीं एवं सूचना मिली। तो आपने भी जदि सिलिंडर किणापी चाहते आपने किनीपारे बहुत सस्ता हो जाइए। परवर्ती खबर कौन रही तो मुझे कही नौ जियो आणिला बढ़िया ऑफर एबे 100 टंकार प्लान रे मिल 299 टंकार प्लान रो फायदा। रिलायंस जियो देश में 49 कोटी रु अधिक मोबाइल यूजर्स नहीं आसी खुशी खबर। जियो पक्षर एक जबरदस्त प्लान उपस्थापन करा जायछि। जियो एबे एपरी एक ऑफर आनी जो कंपनी कम मूल्य रे प्लान रे महंगा रिचार्ज प्लान रो फायदा देउछि। जियो एबे निज यूजर्स को 100 टंकार प्लान रे 299 टंकार ऑफर प्रदान करुछि। तो आपने भी जदि जियो यूजर होइछंती ताले आपन पई बहुत बड़ा अपडेट आनिचंती रिलायंस जियो कंपनी। तो आपने खूब कम टंकार आपने अधिक बेनिफिट पाइपर। रिलायंस जियो देशर नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। जियो रे सर्वाधिक संख्यक यूजर्स एवं सर्वाधिक संख्यक रिचार्ज प्लान ऑप्शन अच्छी। यूजर्स को सुविधा पाई जियो यार एठार आपन पोर्टफोलियो को विभिन्न कैटेगरी विभक्त कर कहुच्छी। तो आपने तो जापारे तो आपने जदि जियो यूजर होती आपने एवं कम टंकार रिचार्ज करेंगे कहुच्छी। परवर्ती खबर आसूची लघुचाप कौन रही तो दिन में असह्य गुड़ुगुड़ी राति कालबैशाखी 28 बंगोपसागर में लघुचाप संभावना। तो कौन रही अपडेट मुझे कही नौ मे मास शेष बेलू उत्तर बंगोपसागर उपर एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगेवा सहित यह प्रभाव में केंद्रीय और उत्तर बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे बोली कहुच्छी। संभवतः 28 और 29 तारिख बेलू यह अधिक घूर्णीभूत हो लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही बोली कहुच्छी। भारतीय पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन कर एभली चित्र आंकिछि। तो ये आपणकर आईएमडी विस्तारित आकलन अनुसार मे मास तृतीय सप्ताह माने 22 रु 28 तारिख में मौसुमी केरल छुईपारे बोली कहुच्छी। यही समय मौसुमी वायु उत्तर पूर्व राज्य को मध्य अग्रसर हो पारे बोली कहुच्छी। 15 रु 21 तारिख भितर ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना हो पारे। तो आज हूँ आपणकर 17 तारिख आपने तो आगुरी जदि आपने तो जानी 15 रु 21 भितर आपणकर ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हबार संभावना रही बोली कहुच्छी। 22 रु 28 तारिख भितर वर्षा परिमाण बढ़ी पारे बोली कहुच्छी। तो आपने तो जापारे तो आपने तापर खबर कौन रही तो हिताधिकारी को राशन कार्ड बांटिले मंत्री। तो कौन रही तो ये आपणकर ब्लॉक सभागृह परिसर में राशन कार्ड बांटन मेला अनुष्ठित हो जाइए। ओडिशा सरकार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 107 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ରାଣୀ ଖଟୁଆ, ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କର, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିତାନନ୍ଦ ମାଦେଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୁଖୋଜ ସରପଞ୍ଚ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଚୀନ ପାଇଁ ଖସିଗଲା ସୁନା ଦର, ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି, ନିକଟ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ପାର କରିଥିଲା। 10 ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମେରିକା ଚୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦର ଅବସାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ 92,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ 92 ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନା ଦର ଖସିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଅଧୀନରେ 90 ଦିନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ରିସ୍କ ଏସେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମଜବୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଧାରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରୁଛି। ଫଳରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ ଏକ କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଘରଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କହିଥିଲେ। ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବଳ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରି ନିଜର ଘରଟିଏ ବନାନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4 ମାସ ଓ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯଥାକ୍ରମେ 20,000, 10,000 ଅର୍ଥ ରାଶି ହାସଲ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମାଗଣାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେସବୁକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପାଇପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହା ହୋଇପାରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ଲେ 11। ଜାଣନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତ କ'ଣ ରହିଛି, IPL ଆହୁରି 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ 17 ମଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିଲମ୍ବନ ପରେ IPLର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର IPLକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ। ତ 17 ମଇରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ? ତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର RCB ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି 1 ବି ଟଙ୍କା। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ? ତ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ତ
तो कौन रही स्कूल फीस बहुत तो बढ़ी जाइए। तो अभिभावक माने पिलांकु पढ़ाइबा लगी असमर्थ अनुभव करछन्ति। तो सेइथिपाई देश में अनेक मागणा सरकारी योजना आरंभ हो जाइए। यह द्वारा भारत में प्रति शिशु साक्षर होबार स्वप्न हासिल करें। यही योजना पाई किसी शर्त मध्य धार्य करा जाइए। तो कौन रही सर्वशिक्षा अभियान SSA भारत सरकार व्यापक एवं एकीकृति एजुकेशन प्रदान करिଥାଏ। 2001-2002 रे समस्त राज्य सरकार एवं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सह पार्टनरशिप रे यार आरंभ कराइथिला। सर्वशिक्षा अभियान उद्देश्य 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करा जियो बोली कहा जाउछि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार KCBB योजना को जुलाई 2004 रे आरंभ करथिले। ता सहित यार उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्यान्य पछुआ वर्ग एवं संख्यालघु समुदाय रे छात्र छात्री एक रेसिडेंटियल स्कूल स्थापन करा जाइछि। ताहा द्वारा 10-18 वर्षर झील मान को आवश्यक मुताबक ढांचा एवं क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करा जियो बोली कहा जाउछि। ता सहित रहिला कोन परवर्ती खबर मु आपन को कहि नउछि। कृषि ओवरसीयर मानक मासिक गस्त भत्ता 450 टंका रु 1500 टंका को वृद्धि। यदि आपने भी कृषि ओवरसीयर अच्छा ताल आपण बहुत बड़ा खुशी खबर कहीं कृषि ओवरसीयर मानक मासिक गस्त भत्ता 450 टंका रु 1500 टंका को वृद्धि करा जाइछि। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यही प्रस्ताव को अनुमोदन करिसेंती। सूचना योग्य जे कृषि ओवरसीयर मानकु अति कम रे 20 दिन गस्त करने पड़ी था। तो आप तो समस्ते जानते जदि आपने भी कृषि ओवरसीयर अच्छा आपन बहुत बड़ा खुशी खबर। आपणकर जो गस्त भत्ता 450 टंका थिला एबे चेंज होगी आपणकर 1500 टंका हो जाइए। तो पूर्वर से मासिक गस्त भत्ता 300 टंका थिया बेले 2023 रे 450 टंका को वृद्धि कराइथिला किंतु एबे ताहा 1500 टंका वृद्धि हो जाइए। जो मैंने भी कृषि ओवरसीयर अच्छा तो आपने खुशी हूँ आपंकर भत्ता एवं इनक्रिज हो जाइए। ता सहित कौन रही परवर्ती खबर मुझे कही नौ। परवर्ती खबर आसूची कोविड-19 नुआ लहर द्रुत संक्रमण सह होउची अधिक मृत्यु भारत पर चेतावनी। सारा विश्व में आतंक सृष्टि करिथिबा कोरोना भाइरस महामारी पुणी थे एशिया को लेउटी आसूची। हंगकंग और सिंगापुर भली देश मानकरे कोविड-19 मामलार अचानक वृद्धि देखा जाइए। फल स्वास्थ्य एजेंसी माने सतर्क हो जाती। विशेषज्ञ अनुसार यह संभवतः नुआ लहर रे चेतावनी हो पारे बोली कहा जाउछि। एथिपाई विशेषज्ञ माने भारत को मध्य सतर्क करिसंती। हंगकंग स्वास्थ्य संरक्षण केन्द्रर संक्रामक रोग विभाग मुख्य डॉक्टर अल्बर्ट वो अनुसार सहर में कोविड संक्रमण स्तर में द्रुत वृद्धि पाइबार लगी बोली कहा जाउछि। से कहिसंती जे पॉजिटिव हार वर्षक मध्य उच्चतम स्तर को पहुँची जाइछि और जटिल मामला सहित मृत्यु हार मध्य वृद्धि होइछि। 3 मे रे समाप्त सप्ताह 31टी मामला सामना को आसीथिला जहाँ गत मास तुलन में सर्वाधिक। स्वास्थ्य विभाग यह एक सतर्कता संकेत मन करुच्ची। तो आपने भी सतर्क सावधान सहित रुहतु। जब आपने भी सिंगापुर रे जी भी बासिंदा अच्छा मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची तो आपने कौन करेंगे सब मास्क सब आपणकर हाथ को क्लीन करेंगे। सब आपने क्लीन रे रुहतु आउ सेफ रे रुहतु आउ सेफ्टी रे रुहतु आपन को कोरोना भाइरस को आपने दूरे रुहतु। तो परवर्ती खबर कौन रही मुझे कही नौ। आधार कार्ड रे त्रुटि पाई 17 मास धरी वार्षिक भत्तारू वंचित 75 वर्षीय वृद्धा सामना को आसिला पंचायत कर्तृपक्षों चरम अवहेला। तो कौन रही जदि आपने भी मधुबाबू पेंशन योजनार हिताधिकारी आपने भी एमती अधिक बयस अच्छी किंतु आपने भी अधिक भत्ता पाऊना तो आपण कौन रही मुझे कही नौ। आधार कार्ड रे त्रुटि पाई 17 मास धरी वार्धक्य भत्तारू वंचित 75 वर्षीय वृद्धा पंचायत कर्तृपक्षों चरम अवहेला एवं सामना को आसी एभली एक संगीन अभियोग आसी कंधमाल जिला फिरिंगिया ब्लॉक अधीन जजेस पांगा पंचायतर लदड़ी इपिरी पांगा गाँव।
ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି, ଗାଁର ଚମ୍ପା ଦିଗାଲ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମଧୁଆ ପେନ୍ସନ ମିଳି ଆସୁଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଯୋଗକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭତ୍ତା ପାଇବା ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ପ୍ରାୟ 17 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 1200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ଦର। ତ ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ଦର, ଉଭୟ 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 96,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 87,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 95,130 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 87,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 95,130 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 87,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 95,280 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 87,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ଇଏ ଥିଲା କେତେଟା ଦେଶ ବିଦେଶର ସକାଳର କେତେଟା ତାଜା ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ପେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳର ସବୁଠାରୁ ତାଜା ଖବର ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।